Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan yang tadi. Ada yang berdalil dengan ayat yang kita bacakan tadi, qala qad ujibat da'watukuma. Ada yang berdalil, sebagian besar ulama tafsir mengatakan kalau yang berdoa hanya Nabi Musa saja, kemudian diaminkan oleh Nabi Harun. Kemudian realita yang kita lihat di masjid-masjid, ada setelah salat biasanya setelah assalamualaikum kemudian diadakan zikir bersama, kemudian doa bersama. Yang ingin kita garis bawahi adalah cara pelaksanaan doa bersama. Kalaupun kita akui ada dalilnya di sini, dan memang sebagian ulama tafsir mengatakan cuma kebanyakan kita terkadang berdoa dan tidak tahu apa yang diaminkan. Tidak tahu bahwa ada. Imam berdoa dengan bahasa Arab, kemudian kita mengaminkan. Karena kita sangka doa seperti itu termasuk rangkaian salat, sebetulnya tidak. Artinya kalaupun doa seperti itu tidak dibaca, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, terkadang, dan ini sering kita lihat, imam ketika membaca doa, pertama suaranya keluar, tapi di tengah-tengah hilang. Nanti pas di akhir baru dikeraskan. Wa fil akhirati ahsana wa qina adzabannar. Amin kata orang. Nah sekarang pertanyaannya, yang dibaca di tengah-tengah ini apa? Demi Allah, kita sudah pernah ceritakan, ada yang membaca doa dibaca oleh imam, dibaca doa Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Semua makmum mengaminkan. Kemudian kita ceramah, tanya, apa arti doa yang dibaca oleh imam tadi? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Dengan imam-imam tidak tahu. Jadi imam-imam tidak tahu. Kadang hanya menjadikan doa seperti itu seremonial saja. Rasa tidak cukup salat. Sementara ini tidak. Yang dituntut kepada kita adalah berdoa, bukan membaca doa. Kalau membaca doa, you nak kasar doa pandai dia. Tapi yang dituntut Allah adalah kita berdoa. Ini yang dituntut. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-91. Al-ana wa qad asayta qabl wa kunta minal mufsidin. Ini kalimat al-an yang kedua. Hanya dua saja di Quran, yang al-ana hanya panjang. Ayat ke-92 bercerita tentang Fir'aun. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami menyelamatkan engkau wahai Fir'aun dengan badanmu. Artinya badannya masih utuh dan masih ada sampai sekarang. Mari kita lihat fotonya, di sini ada. Inilah. Ini seperti dia sujud. Dan kepalanya seperti terbakar. Ini terletak di mana? Di tempat orang demo di Mesir yang sering disiarkan. Ada bangunan berwarna merah, di situlah ditaruh ini jasad Fir'aun. Sampai sekarang masih ada. Inilah bukti kalau Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Falyawma nunajjika, maka pada hari ini kami akan selamatkan badanmu. Badannya masih ada sampai sekarang. Inilah sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Surat Yunus dinamakan dengan Yunus karena tersebut lafaz Yunus ini. Yunus. Dan sesuatu yang barangkali menurut kita dipertanyakan, bukan dipertanyakan. Artinya dinamakan surat Yunus karena ada tersebut Nabi Yunus di sini, dan hanya tersebut satu kali saja di surat Yunus. Sekali saja, hanya ayat ini saja yang tersebut surat Yunus. Sementara coba Bapak dan Ibu lihat Nabi Musa. Coba lihat. Pertama di sini Musa, yang kedua Musa, yang ketiga Musa, yang keempat Musa. Ini Musa ini lagi. Wa qala Musa. Tapi kenapa tidak ada nama surat Musa? Sekali saja tersebut Nabi Yunus, tapi sudah disebut surat Yunus. Ini adalah hak petonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya dua kali.
Kalau tidak kepercaya, api kepikiran malam kini ya. InsyaAllah kita lanjutkan dengan awal juz ke-12. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة
الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا
إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن
معه إلا قليل. Sidang jemaah rahimakumullah, ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu binatang melata pun, tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah jamin rezekinya. Ayat ini sebetulnya menjadi penawar bagi orang-orang yang resah akan rezekinya. Kita hanya dituntut untuk berusaha, insyaallah nanti akan Allah jamin rezeki kita. Sama miskin-miskin awak, tak ada orang di Siko yang tak makan 3 kali sehari. Bahkan lebih. Ini adalah bukti kalau Allah Ta'ala menjamin rezeki semua makhluk, baik yang ketek atau yang gadang, baik yang berjalan atau yang merayap, semuanya Allah jamin rezeki. Sidang jamaah rahimakumullah, sifat manusia adalah di sini dikatakan dalam ayat yang ke-9, wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Dan sesungguhnya kalau kami merasakan kepada manusia rahmat kami, pertama degih nikmat, degih karunia, degih rezeki. Thumma naza'na minhu, kemudian kami cabut banyaknya, innahu laya'usun kafur. Inyo langsung berputus asa dan inyo langsung kafir dan engkar. Banyak nama itu. Ketika sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa mensyukuri. Tapi ketika rezeki ini hilang, inya mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak redha dengan takdir Allah taala. Badai awak kawak saja Allah. Patang awak jo kini awak jo. Seperti ini. Hati-hati sidang jemaah rahimakumullah. Ini sifat yang tidak terpuji. Kemudian wala in azaqnahu na'ma'a ba'da darra. Kok kami agihnya balik nikmat setelahnya mendapatkan cobaan. Masatu la yaqulanna zahaba as-sayyi'atu anni. Alhamdulillah, tak ada oleh bencana. Innahu la farihun fakhur. Kemudian dia sangat bergembira dan sangat berbangga-bangga. Kan ia dah lupa dia dengan yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, siapa saja yang di kehidupan dunia ini berusaha untuk mengumpulkan dunia, dapat dia dapat. Dan ini janji Allah Ta'ala. Ayat ke-9, ayat ke-15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami sempurnakan, akan kami cukupkan. Wa hum fiha la yubkhasun. Tak karugi mereka, akan dicukupkan. Tapi sayangnya, ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Kalau dunia saja yang dikejar, awak anda tahu awak punya karajo di dunia, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u, dan akan pupus habis apa yang sudah dikumpulkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sidang jemaah rahimakumullah. Kenapa tadi kita tambahkan satu ayat lagi setelah rubu'? Karena ayat yang ke-25 ke-24, masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Ayat ini mengatakan masalul fariqaini, perumpamaan dua kelompok yang tersebut di atas. Berarti dia memang sekarang berhubungan dengan ayat di atas. Kal basiri kal a'ma wal asammi wal basiri was sami', seperti orang yang buta, orang yang tuli, dan seperti orang yang melihat dan bisa mendengar. Apa maksudnya? Allah Ta'ala sekarang ingin membuat perumpamaan yang jelas. Orang nan baiman di dunia ko sama jo orang yang bisa mencaliat, sama jo orang yang bisa mendengar. Jadi betapa butuhnya orang kepada mata ketika nyoba jalan. Seperti itulah orang butuh kepada iman ketika dia hidup di dunia. Seperti itulah kira-kira fungsi iman. Sidang jamaah rahimakumullah, seluruh nabi, baik Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, semuanya dalam dakwah mereka satu saja. Alla ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi seperti itu dakwahnya. Secara akidah sama. Barangkali hanya dari sisi syariat, hukum-hukum ini yang berbeda. Kalau di zaman Nabi Musa untuk bertaubat harus bunuh diri, kok diterapkan itu kawak ba'agar kira? Alhamdulillah, kita hanya disuruh menyesal, meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang sama, meminta maaf kalau ada hak orang lain, kemudian lanjutkan dengan amal.
Ini cara bertaubat yang benar. Kemudian sidang jemaah rahimakumullah, Nabi Nuh yang sudah berdakwah 950 tahun hanya mendapatkan pengikut sedikit saja. Ayat ke-40 ini, wa ma amana ma'ahu illa qalil, hanya sedikit saja yang beriman kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mendapat wahyu untuk membuat kapal. Sementara ketika itu di padang pasir, buatlah kapal. Sehingga memang orang-orang yang kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min, setiap orang yang lalu dicemoohnya. Untuk apa di padang pasir? Disinilah diminta keyakinan awak. Kalau memang itu wahyu dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada sesuatu yang terjadi dan itu pasti. Kalau itu wahyu, lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk meninggalkan Ismail dan ibunya Hajar di padang pasir di Mekah. Padahal tidak ada air, la zar'a wala ma, tidak ada tanaman, tidak ada air. Tapi karena ini dari Allah taala, apa kata Hajar? Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah taala yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di daerah yang tidak ada air dan tidak ada tanaman? Nabi Ibrahim mengangguk. Kemudian apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, pasti Allah tidak akan sia-siakan. Dan inilah air Zam-Zam yang kita minum sampai sekarang ini, hasil dari peristiwa itu. Ada yang mau minum? Sidang jamaah rahimakumullah. Ayat selanjutnya, wa qala rakabu fiha. Silakan. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وعيض الماء وقضي الأمر أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين